जय जगन्नाथ समस्त मोर नमस्कार। अश्वस्य भूषणं वेगो मतंगाद गजभूषणं चतुरायनं भूषणं नार्य उद्योग नरभूषणम। आर अर्थ हूँ घोड़ार सौंदर्य बा भूषण हूँ तार गति, गजर भूषण हूँ तार चाली, आ स्त्री नारीर भूषण हूँ सौंदर्य चतुरता आउ विभिन्न कार्य दक्षतार सह करवा। आउ पुरुषर सौंदर्य बा तार भूषण हूँ परिश्रम करवा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपण मैंने जानते टी.एन. शेषन गोटे बायोग्राफी स्टोरी एक्चुअली रियल स्टोरी। टी.एन. शेषन शुणी ना जे चीफ इलेक्शन कमिशनर थे या आईएएस ऑफिसर, से प्रेसिडेंट कैंडिडेट भी थे वंस अपन टाइम। थरे से स्त्री सहित कार जाऊले रास्ता रे, रास्तार गोटे जंगल पड़ा गछ उपर किछि आपनर जो चढ़ई बसा करन खोसला कहते ना, से खोसला किसी लटकी रही से भीतर किसी चढ़ई भी थिला, खोसला लटकी थिला। स्त्री जिद कले सेशन साहब को कहले कि खोसला मत बहुत पसंद लगुच, आर गोटे नहीं जा कहले। स्त्री कह देखिया गोटे खोसला नवा। से ओह्लैले, कार ओह्लैले देखिले खोसला लगी, सी तो निजे भांगी पारे तोड़ी पारे। तले किसी पिला गुड़े 14-15 पिला सब खेलुले, केते पिला सब बसी डाकी आने जन को कहले कि बाबू तते गोटे पैसा देवी किसी, तू खोसला गोटे बाहर कर मत दिए। से इग्नोर करदेला फास्ट। सेकेंड टाइम कहला पैसा कौन कमिला कि 50 जगह 100 देवी कहला, 100 टका बाहर करदेला। तथापि सी देलानी। जो पैसा 2-3 थर जाचिला जो सी खोसला बाहर कर देलानी, पचारा डाकी आनला पाखु, कहला तुम पैसा एत थर देला तू खोसला कहीं बाहर कर दौनु। से कहला मुझे दौनी कि खोसला बाहर कले किसी नहीं, तार माँ पड़े कुआडे चढ़ई, सी काली माँ आसला बेलू सी चढ़ई पाइपर ना चढ़ई ता माँ को पाइपर। से खोसला पैसा इंपोर्टाट नहीं गली। सी 14-15 पिला जो कहले से सी बहुत दुख प्रकाश कले, निजु गिल्टी फिल कले। कार बस पड़े। एक्चुअली शेषन साहब बहुत भल लोक। से घर गला राति सारा निद होनी, राति सारा निद होनी। से भाविले से गोटे जिन भावुन बारंबार कि मत बहुत गिल्टी फिल। आज गोटे 14-15 पिला मत शिक्षा देदेला एत बड़ जिनस, मुझे बड़ गिल्टी करा जाऊे कहले। आर माने मोराल स्टोरीटा हूँ कौन, से तार निजर एक्चुअली बायोग्राफी लिखुन। से तार मोराल स्टोरीटा हूँ पाठ पढ़ियाटा आउ ज्ञानी हवाटा इंपोर्टाट नहीं, संस्कारटा हूँ बहुत इंपोर्टाट। से जाने दरकार, से संस्कार को आम आने। बहुत बढ़िया कथा, बहुत बढ़िया कथा। समस्त को नमस्कार। पंचतंत्र पृथ्वीर प्रथम गल्प संकलन बा गल्प पुस्तक ताकू विष्णु शर्मा रचना करथिले। हेले से पंचतंत्र रे गोटे कहानी आमे दृष्टांत को नबा। जंगल भितरे दले कपोत पारा भली गोटे पक्षी कपोत से माने बसवास कर रहुतिले। कपोत मानक भितरे गोटे वृद्ध कपोत थिला, तार लीडरशिप रे से कपोत परिवार परिचालित होतिले। हठात दिने कौन है ना, जंगल भितरु से माने जाउछन्ती खाद्य अन्वेषण रे। कोटे मिलिबो खाद्य से माने खाइबे। जंगल भितर कौन अच्छी से खाद्य खुद भाया जिनस, तेणु उड़ी जाऊ जाऊ किछि बाट उड़ी जाइछन्ती। सकाळू से माने देखिले जंगल रे किछि खुद चाउल पड़िछि। सेठू छुआ कपोत गुड़ाक से माने कहले जे एठी पाखरे हमर खाद्य अछि, चल 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 ओलिवा। एठी से माने उड़ी उड़ी ऊपर जाउछन ना, ओलिवा तळकु जिबा, जाई खाइबा। सेठू ए वृद्ध कपोत जे कि तांकर लीडर वयोज्येष्ठ कपोत, सी तांको बारण कला जे नाई जंगल भितरे खाद्य ये गोटे उल्टा कथा, विपद रही थाई पारे पादे पादे, तेणु आमे ओल्हिबानी। किंतु से समस्त कपोत माने जो माने जूनियर थिले, से माने ए वयोज्येष्ठ लोकर कथा शुणिलेनी, वयोज्येष्ठ कपोतर कथा शुणिलेनी, समस्त ओल्हिगले।
ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କପୋତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଖୁଦକୁ ଯେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ତଣ୍ଡୁଳକୁ ହଠାତ୍ ଯାଇକି ସେ ଜାଲରେ ପଡିଗଲେ, କାରଣ ବ୍ୟାଧ ସେଇଠି ଜାଲ ବିଛେଇକି ରଖିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କପୋତ ଜାଲରେ ପଡିଗଲେ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କଲେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ସେଇଠୁ ବୃଦ୍ଧ କପୋତ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ଯେ ବିପଦ ସମୟରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆମେ ଫରଫର ହେଇ ଉଡି 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 ଯିବା। କୋଉଠିକି ଯିବା ନା ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବା। ମୋର ସେଇଠି ମିତ୍ର ଅଛି ମୂଷିକ ରାଜ, ତା ପାଖକୁ ଯିବା, ଗଲେ ସିଏ ଆମକୁ ସବୁ କାଟିକି ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିଦବ। ସମସ୍ତେ ଏ ବୃଦ୍ଧ କପୋତର କଥା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ମଥାରେ ସେମାନେ ଉଡି 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 ଗଲେ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ କୂଳରେ। ମୂଷିକ ରାଜ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ଆସିକି ଏ ବୃଦ୍ଧ କପୋତର ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ କପୋତଟି ବାରଣ କଲେ ଯେ ମୋର ବାବୁ ତମେ କାଟନି, ପ୍ରଥମରେ ମୋର ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଜୁନିୟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କର। କିନ୍ତୁ ମୂଷିକ ରାଜ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଦାନ୍ତ ଛୋଟ, ତେଣୁ କାଟୁ 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 ହୁଏତ ଦାନ୍ତ ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରି ମୁଁ ନପାରେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କରିଦେବି। ବୁଢା କପୋତର ରାଜି ହେଲାନି। ସେ ମୂଷିକ ରାଜ ସବୁ ପିଲା କପୋତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କଲା, ଜାଲ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା, ତାପରେ ସର୍ବାଶେଷରେ ବୃଦ୍ଧ କପୋତଟିର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କଲା। ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଖୁସିରେ ଗଲେ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବୃଦ୍ଧସ୍ୟ ବଚନମ୍ ଗ୍ରାହ୍ୟମ୍, ସେମାନେ ଆମଠୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଭୁଲ ଭଟକା ଦେଖି 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 ସେମାନେ ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବାଣୀ ସେମାନଙ୍କର କଥା ସର୍ବଦା ଗ୍ରହଣୀୟ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Today's thought of the day: forget the things which makes you sad, remember the moments which make you happy. Forget the troubles which have passed away, accept the blessings which comes on your way. Friends, life is very short. आमे जदि सेही दुख कथा को बारंबार भाविबा, पुणी से ही आम समय बितेई देबा, तेबे आमर समयटा चली जीवो। जो बचा खुचा समय अच्छी से आम हरई देबा। से जो कथा जगह आमको दुख दिए, जोटा आमको मन को बहुत कष्ट दिए, जहाँ भी से आम भूली जावा। जिते जल्दी भूलिबा सेते जल्दी आम निज निजे खुशी रखी पारिबा। आम से गोटे कथा बारंबार खुशी होतिबा, यू नो द रिजल्ट, के से रिजल्ट भल हेबनी। आमर कहबार उद्देश्य आम जो छोट छोट आमर हैप्पी मोमेंट अच्छी आम ताको सेलिब्रेट करवा। देखो आम भगवान बहुत किसी देइछन्ती, मेनी नेचुरल रिसोर्सेस आर देयर विथ अस, वी आर लकी। आम जदि आज थांदे गोटे मरुभूमि पाखरे गोटे गाँटा आम रही था, तेरे कौन आम समुद्र देखी पारते कि ना, रोड था ना हॉस्पिटल था। आम एमती गोटे जगार अच्छा आम पाखे सब किसी सुविधा अच्छी, मिनिमम बेयर रिक्वायरमेंट फॉर ए हेल्थी लाइफस्टाइल आम पाखे सब अच्छी। से साथी मैंने आम भगवान को सब चिर कृतज्ञ रहा दरकार कि प्रभु आमको एमती गोटे जगार देते, आम पाखे सब किसी अच्छी, इवेन फ्री एयर अच्छी। आम जदि टाउन भितर था निश्वास नहीं पार था, खाली अंगारकाम्ल नहीं था। बर्तमान जो आम अच्छा आंबुआ साइड रे देखो केते गछपत्र अच्छी, आम से भर अच्छा लोक ना चलिया, बिकज लोक मैंने बुझी ना से भैल्यूटा। एज आई केम फ्रॉम मेट्रो सिटीज, मुझे सब कथा बारंबार कहे कहीं आम से अंगे निभेक आसचु। गोटे फ्रेश एयर नापी मोर कष्ट लगे, कुआड़ जीवु कुआड़ बुलू, खाली गाड़ी 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 एट दैट नाइट ऑफ 12 PM मैं 12 नाइट से गाड़ी चलुव, माने एते गदा गदा गाड़ी। से आम बहुत खुशी, अरे आम बहुत भाग्यवान, आम यहाँ भाविया दरकार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज पुणी मिठा पेड़ी गोटे मिठा कथा बाहर करवा कथा। तो गोटे फैमिली नुआ गाड़ी किणिकी आसले, गले शोरूम गले, बढ़िया चकचकिया नालिया गाड़ी नहीं आसिले। गाड़ी आना बाटर आसला बेलू कौन है टे झड़ तोफान टे झड़ तोफान है जिते से हजबैंड जे पुरुष लोकटा से गाड़ी चलाऊला, से धीरे 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 चलाऊला, कि हठात कौन है गछ गछ गाड़ी उपर पड़गला। फैमिली ता भीतर पुओ झील स्वामी स्त्री 4 जन थे। तो जिते गाड़ी पड़गला
କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ରହିଲେ, କାହାର କୌଣସି କିଛି ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ତାପରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କଲ୍ କରି ତାପରେ ଗାଡି ତାକୁ ରିପାରିଂ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନଟା ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ବା ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ୱାଇଫ ମଧ୍ୟ ସିଏ କହିଲେ ଯେ କଣ ଏଇଟା ମନୋଜ ଗାଡିଟା, ଏ ଗାଡିଟା ଆଣୁ ଯୋଉ ଦିନ ଆଣିଲ ସେଇଦିନ ହିଁ ତମର ହଉଛି ଏମିତି ହେଲା, ଏ ଗାଡି ତମେ ଆଇଦର ବିକ୍ରି କରିଦିଅ ନହେଲେ ରଖନି, ଏଗୁଟା ବେକାର ଫାଲତୁ କଥା ହେଲା, ଏଗୁରା ରଖନି ଟୋଟାଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ହଜବାଣ୍ଡ ଟୋଟାଲି ହଉଛି ଶୁଣିଲାନି। ସିଏ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଗାଡିଟାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଲୋନ ହଉ ଇଏ ହଉ ଯାହା ମୋ ସଞ୍ଚିତ ଧନରୁ କଲି, ସେ ଗାଡିଟା ପୁଣି ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କହିକି ଗାଡି ରେଡି କରିକି ସେ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ରେଡି କରି ନେଇ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ୱାଇଫ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥାଟା କହିଲା, ଆରେ ଗାଡିଟା ବିକି ଦିଅ ଇଏ କରିଦିଅ। ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ମାନେ ବି ସେଇଆ କହିଲେ ବିକି ଦେଇଗଲା, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆମ ଗାଡି। ତ ସେ ସେଠି ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲା ଯେ ତମେ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୁଝୁଛ, ତମେ ଅଲୱେଜ ସବୁବେଳେ ହଉଛି କଣ କରନ୍ତି ନା ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ଏହାର ସମସ୍ତେ ହଉଛି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲନି ଯେ ସିଏ ଆମକୁ ସେଭ୍ କଲା। ହୁଏତ ଆମେ କୋଉଥିରେ ଆଉ କେଥିରେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଡିଟା ବଞ୍ଚେଇଲା ଆମକୁ। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ କହିବାନି ଯେ ଏଇଟା ମନୁଷ ବୋଲି, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ବୋଲି କହିବାନି, ବରଂ ପଜିଟିଭ ଭାବିବା ଯେ ସିଏ ଆମକୁ ସେଭ୍ କରିଦେଲା। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ମୋରାଲ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟୋରି। ତ ମୋରାଲ କଣ, କାହାକୁ ଅନ୍ୟକୁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉପସ୍ଥିତ ଯୋଗ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ତ ଭାଇମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେବା। ସତ୍ୟ ଭାଇ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଅସୁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୌଡ଼ିବା, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ରହିଛି। ସେ ଗୁଣକୁ ଯଦି ସେ ପରିଚାଳନା ସେ ଗୁଣକୁ ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କଲା ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନ ବୃଥା। ତେଣୁ ଖନା ବଚନରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଛୋଟା ଘୋଡ଼ା କେମ୍ପା କରଣ, ଖନା ଓକିଲ ଦାରି କୁକୁର। ୟାକୁ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଘୋଡ଼ା ଯଦି ଛୋଟା ହେଇଗଲା ତାର ଭୂଷଣ ଗଲା, ସେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବନି। କର୍ଣ୍ଣର କାମ ହେଲା ଲେଖିବା, ଯଦି ତା ହାତ କେମ୍ପା ହେଇଗଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନ ବୃଥା। ସେମିତି ଖନା ଓକିଲର କାମ ହେଲା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଶୈଳୀ। ଯଦି ପାଟି ଖନା ଲାଗୁଥିବ ତା ଓକିଲ ଜୀବନ ପ୍ରଫେସନ ଜିରୋ। ଦାରି କୁକୁରଟି ରଖିଥିବା ତାର ଘର ଜଗିବାର ମନ ନଥିବ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଆଡେ କିଛି ମନେ ରହିଲା ସେ କୁକୁର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୂଷଣ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଭୂଷଣକୁ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖିଲେ ତା ଜୀବନ ଚରିତାର୍ଥ ହୁଏ। ତେଣୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଧାକର ଭାଇ ଅଭିସାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅଛି ଜୀବନରେ, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତି ମାନେ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଆଜି ସେ ବଳିଷ୍ଠ ମହାତ୍ମା TN ଶେଷାନ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଥିଲେ, କେତେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ମରିଗଲେଣି। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଶେଷରେ ରହିଲେ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ରହୁଥିଲେ। ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇଥିଲେ। ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ପରାମର୍ଶ ସେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଧୁରିବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ କରିବା। ବିଜୟ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ, ଖରାପ କୌଣସି ସମୟରେ ଯଦି ବିପଦ ଆସିଲା, ବିପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ହିତକାରୀ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ତାରକୁ କିଛି ଶିଖିବା ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।